Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dari Muammar Gaddafi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang presiden tidaklah kuasa membalikan sihir uang kertas secara instan. More speculation has been raised on the reasons for NATO's intervention in Libya. And as RT's Laura Emmett reports, the organization may have been trying to prevent Gaddafi from burying the American buck. According to some, it's about protecting civilians. We must not tolerate this regime using military force against its own people. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You'd think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli. But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, one in '96 and another one in the year 2000, called the World Mataba Conference, organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. The UK's gold is kept here in a secure vault somewhere in the depths of the Bank of England. As in most developed countries, there's not enough to go around. But that's not the case in places like Libya and many of the Gulf states. A gold dinar would have given oil-rich African and Middle Eastern countries the power to turn around to their energy-hungry customers and say, sorry, the price has gone up and we want gold. Some say the US and its NATO allies literally couldn't afford to let that happen. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita sebagai rakyat menjadi sadar akan kebohongan massal yang dianggap legal ini. Sudah saatnya menghadirkan yang hak agar yang batil musnah. Tentu, segalanya butuh waktu dan proses, tidaklah bisa instan seperti membangun citra pejabat atau partai politik. Diperlukan sebuah pemahaman yang menyangkut perubahan pola pikir dan cara bertindak masyarakat. Mengapa? Karena sejak lahir sampai kakek nenek, kita sudah dimanipulasi dengan kebohongan massal fiat money. Maka wajar saja bila ada pengamat ekonomi beranggapan bahwa pihak-pihak asing yang membawa SDA kita ke luar negeri itu hanyalah bayangan seram belaka. Keuntungan langsung memiliki dinar dan dirham adalah daya beli masyarakat menjadi sangat kuat dan akan terus menguat. Ketika pertama kali diedarkan pada akhir 2009, satu dirham perak senilai sekitar Rp30.000. Hari ini, nilai satu dirham perak telah menjadi sekitar Rp72.000. Jadi kalau menggunakan rupiah, maka harga-harga akan selalu naik. Masyarakat menjadi lebih miskin. Justru malah dengan memiliki dirham perak, harga-harga semakin turun.
Begitu pula dengan dinar, biaya naik haji akan semakin murah. Tahun 2018 yang lalu, biaya perjalanan haji rata-rata sekitar 35 juta rupiah atau 14 dinar emas. Satu dinar emasnya saat itu adalah 2,5 juta rupiah. Nah, kami harap pemirsa bisa perkirakan sendiri berapa biaya naik haji kalau pakai rupiah. Kalau dalam rupiah ya naik terus, Anda mau kertas atau emas. Keuntungan kedua, masyarakat tidak tergantung kepada kondisi perekonomian nasional maupun global. Segala gonjang-ganjing, krisis finansial, dan sebagainya tidak mempengaruhi kondisi masyarakat pemakai dinar dan dirham. Sebab, dinar dan dirham adalah aset real. Uang kertas atau sistem finansial dunia yang berupa surat utang itu, cepat atau lambat akan kembali kepada hakikatnya sebagai selembar kertas yang tak bernilai. Keuntungan ketiga, dengan adanya dinar dan dirham, umat Islam dapat menjalankan berbagai ketetapan syariat secara benar, misalnya dalam membayar zakat, membayar mahar, menetapkan hudud dan diat untuk utang piutang, jual beli, dan lain-lain. Berikut kami sajikan situs web yang memuat daftar usaha penerima dinar dan dirham di seluruh Indonesia. Anda akan diketahui masyarakat dan bisa segera bertransaksi mendapatkan koin dinar dan dirham. Apabila pemirsa sudah memiliki dinar dan dirham di rumah, maka saran saya, jangan terlalu lama disimpan sampai bertumpuk-tumpuk untuk koleksi pribadi, tapi segera diedarkan dan dimasyarakatkan. Mengedarkan dinar dan dirham akan menambah harta, dan pastinya akan menaikkan kekayaan masyarakat tanpa ada depresiasi dan tanpa menimbulkan inflasi. Sedangkan menerbitkan dan mengedarkan uang fiat atau digital adalah menyebarkan kemiskinan dan menambah beban masyarakat. Inilah satu-satunya sarana kita untuk melawan sihir para bankir yang merugikan bangsa dan negara dan menjebak kaum muslimin dalam transaksi ribawi. Dengan kembali beredarnya dinar dan dirham, merupakan penanda telah diawalinya zaman baru, zaman suburnya sedekah dan musnahnya kezaliman sistem ribawi. Perubahan ini hanya soal waktu. Gerakan kembalinya dinar dan dirham tengah berlangsung di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ibarat snowball effects, muamalah ini akan terus membesar. Sekarang tinggal pilihan Anda, mau berdiri di barisan yang mana? Apakah termasuk kaum yang menyongsong kebangkitan ini, atau justru menjadi bagian dari para pencela dan penantangnya? Which side are you? Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bgmn